खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। याकूब का आम खत पहला बाब दूसरी आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। याकूब का आम खत पहला बाब दूसरी आयत में यूं मरकूम है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर तमाम खुशी की बात समझना कि तुम्हारी ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानित होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। वो शख्स दोदिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हमारी बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए। आइए अपने सर को खुदा के जोर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिफारिश करता हूँ। इस वक्त तेरे बेटे और तेरी बेटियां जो बड़े ईमान के साथ, कामिल यकीन और कामिल भरोसे के साथ तेरे हुज़ूर सरमस्जूद हैं और अपने दिलों को तेरे कलाम की तरफ माइल किए हुए हैं और हमतन गोश हैं, ताकि तेरी आवाज को सुनकर अमल कर सकें। खुदावन एक एक को छूले और एक एक बदन को तंदुरुस्ती बख्श, और इसी तरह खुदावन सोचो और ख्यालों पर तेरे पापों का कंट्रोल चाहता हूं, ताकि खुदावन कलाम के दौरान इनकी तवज्जो कोई कुव्वत हटाने न पाए, बल्कि इब्लीस के सारे मंसूबे जो इनके खिलाफ हैं हमेशा के लिए भस्म हो जाए। और खुदावन तेरा फजल हमारे लिए काफी है। अपने बेटे और बेटियों को हिकमत दे, दानाई बख्श, फहम अता कर, ताकि तेरे कलाम मुकद्दस को समझकर अमल कर सकें। ऐ खुदा, मैं अपने आप को भी तेरे हुज़ूर लाया, मैं सरेंडर करता हूँ, ताकि खुदा तेरा कलाम जिंदगियों तक हो। आए खुदा, बगैर किसी आमेज़श के खालिस कलाम, खालिस आए खुदा तेरे लोगों तक पहुँचे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता। ऐसा न खुदा, मेरा ईमान है आज अपने कलाम की कुदरत से तो जिंदगियों में मौजज़ात करेगा। तेरा बापू जुम्बश कर रहा है और चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट तेरे जलाल से मामूर है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। मैं ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज का हमारा मज़मून है, यीशु मसीह के वसीला से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज का मज़मून है, यीशु मसीह के वसीला से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में जब हम याकूब पहला बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है,
اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو بیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ عزیزو، یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ایمان ہے، اور اس ایمان کے باعث اب یہ ایسا ایمان ہے جس میں شک نہیں، اور جس میں یقین ہے، اور جس میں بھروسہ ہے کہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو میں ایمان سے یا ایمان کے ساتھ مسیح سے مانگ رہا ہوں وہ یقیناً ملے گا، اور یقیناً ان کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو وہ ایمان کے ساتھ، اور یہ میں نے آپ کو بتایا، ایسا ایمان جس میں ذرا بھی شک نہ ہو، اور اگر شک ہے تو وہ تو سمندر کی لہر کی مانند ہے کہ بہت بڑا ایمان ہے اور اس کے بعد پھر ایک دم ہی ایمان ختم۔ لیکن جو شک سے بالا تر ایمان کے ساتھ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں، مسیح کے حضور آتے ہیں، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے ان سارے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، تو جو وہ چاہتے ہیں ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور جب پالوس یہ لکھتا ہے تو وہ ان مسائل اور مشکلات میں بھی ہے۔ عزیزو، یعقوب کا ہم یہاں پر ذکر پڑھتے ہیں، یعقوب کا عام خط ہے، تو اسی طرح جب ہم پالوس کی زندگی پر غور کرتے ہیں، وہ بہت سی مشکلات میں رہا لیکن اس کا فوکس اپنے خدا پر ہے، اور یہاں یعقوب بھی یہاں ان مسائل کا بھی ذکر کرتا ہے، ان ڈیفیکلٹیز کا بھی ذکر کرتا ہے، اور ان مشکلات کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی قوت حاصل ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، اور ایسا ایمان ہے جس میں شک نہیں، ایسا ایمان ہے جو خالص ایمان ہے، اور اس ایمان کے باعث مسیح کے وسیلہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عزیزو، جب آپ ایسا ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً خدا ان آزمائشوں میں فتح بخشتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یعقوب کا خط پہلا باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ عزیزو، ان آزمائشوں میں جو زندگی میں آتی ہے، حقیقی فتح ہمیں یسوع کے وسیلہ سے ان آزمائشوں میں حاصل ہوتی ہے، اور یقینی طور پر ہم پھر شادمانی کو دیکھتے ہیں، ہم مسیح یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس نے آزمائشوں میں فتح پائی ہے، تو ہماری زندگی میں بھی فتح ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ دکھوں اور آزمائشوں میں ہمارا ایمان کی پرکھ ہوتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور اس بڑے ہوئے ایمان کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں ان آزمائشوں میں ہم فتح پاتے ہیں، وہ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم مسیح میں فتح حاصل کرتے ہیں، اور یہ آزمائشیں
हमारे ईमान को गिरा नहीं सकती, ये आजमाइशें हमारे ईमान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, बल्कि हमारा ईमान इतना मजबूत होता है, इतना कवि होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये आजमाइशें गिर जाती हैं, अभी इसके मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। खुदा चाहता है कि हम ये ईमान रखें कि यीशु के वसीला से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी फतह मेरी जिंदगी में आती है, उसकी कुव्वत मेरी जिंदगी में आती है, उसका फजल मुझ पर होता है, और यूं जो मैं चाहता हूँ वो मेरे लिए हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी से शिफा पाए तो यकीनी तौर पर आप शिफा पाएंगे। आप चाहते हैं कि इन आजमाइशों में फतह हासिल करें तो यीशु के वसीला से आपकी जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होता है। और आज का मज़मून है, यीशु के वसीला से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अजीजों, खुदा अपने लोगों को कुव्वत देता है और उनको ताकत देता है, आजमाइशों से निकलने की कुव्वत बख्शता है, और फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। कलाम मुकद्दस में इफ्सियों 6 बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में इफ्सियों 6 बाब 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। अजीजों, हम चाहते हैं कि यीशु हमारी जिंदगी में काम करे और यीशु के वसीला से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर आपको खुदा के सब हथियार बांधना है। और इफ्सियों 6 बाब 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। अब यीशु के वसीला से जब हम उन सारे हथियारों को बांध देते हैं तो फिर मसीह हमारी मदद करता है। फतह के लिए हम अपनी नजरें मसीह पर मरकूज करते हैं और बहाली के लिए हम अपनी नजरें अपने मसीह पर लगाते हैं, और यूं उसकी कुदरत से हमारी जिंदगी में गैर मामूली काम होता है और सारे बंधन हमारी जिंदगी में टूट जाते हैं। हम उसकी हुजूरी में और उसके फजल से हम मामूल होते चले जाते हैं, और यूं खुदा के फजल से हम बढ़ते और खूब बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि मसीह हमें कुव्वत देता है और ये हमें बर्दाश्त करने की उससे हमें कुव्वत हासिल होती है। आजमाइशें आती है लेकिन हमें कुव्वत बर्दाश्त हासिल होती है। इस मसीह हमें कुव्वत देता है और उन आजमाइशों में हमारी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है और हम उन प्रॉब्लम से फिर घबराते नहीं, बल्कि वो प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी से चली जाती है, इसलिए कि मसीह हमारी जिंदगी में अपनी बड़ी कुदरत के साथ काम करता है। अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस में फिलिपियों 4 बाब 12वीं आयत को पढ़ते हैं, फिलिपियों 4 बाब 12वीं आयत में लिखा है, मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। अब हम उस सूरत हाल में हम मायूस नहीं होते, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, सेटबैक नहीं होता, बल्कि हम उन सारी आजमाइशों में फतह के लिए अपने खुदा के हुजूर आते हैं और मसीह पर अपनी नज़रें मरकूज करते हैं, और हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते और अपने सराउंडिंग से हम परेशान नहीं होते, बल्कि हम में
खुदा कुव्वत पैदा करता है कि हम पस्त होना भी जानते हैं, बढ़ना भी जानते हैं और शेर होना भी जानते हैं, भूखा रहना भी जानते हैं और बढ़ना भी जानते हैं। अजीजों, ये सब कुछ हमें हमारा यीशु सिखाता है और हम सारी हालतों में उसके साथ होते हैं, उसकी पनाह में होते हैं, उसके कदमों में होते हैं और वो हमें कुव्वत बख्शता है और फिर हम उसकी कुव्वत से सब कुछ कर सकते हैं। भूखे भी रह सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, पस्त भी होना जानते हैं, भूखे भी रह सकते हैं और शेर होना भी जानते हैं। इसलिए कि हम अपने खुदा के साथ पवित्र हो जाते हैं, अपने खुदा की रिफाकत में रहते हैं, अपने खुदा के हुजूर सर्वसजूद रहते हैं और हर सिचुएशन के लिहाज से वो हमारी मदद करता है और हमें अपनी कुदरत से मामूल करता है। कलाम मुक़द्दस में पहले कुरिन्थियों 15वां बाब 57 आयत को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 15वां बाब 57 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। हमें सारी फतह यीशु के वसीला से होती है और हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं, अपने यीशु का शुक्र करते हैं जो हमें फतह बख्शता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं उसकी सारी फतूहात के लिए जो हमें बख्शता है और हमारा काम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना है। और जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा खुदा हमें और कुव्वत से लबरेज करता है और कुव्वत से हमें कभी करता है और कुव्वत से हमारी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाता है और कुव्वत देता है कि फिर हम ना तो डिसअपॉइंट होते हैं, ना फ्रस्ट्रेट होते हैं और ना उम्मीद होते हैं, ना शिकस्त खुर्दा होते हैं, बल्कि हम जिंदगी के उन चैलेंजेस में और मसाइल में हम आगे बढ़ते हैं मसीह की कुव्वत से, फतह के साथ, और हम फतह ही हासिल करते चले जाते हैं। इसलिए हमारी उम्मत हमारा खुदा है, हमारी उम्मीद हमारा खुदा है, हमारा फजल बख्शने वाला खुदा हम पर फजल करता है और इस तरह मसीह में हम बढ़ते चले जाते हैं और हम उसका शुक्र करते हैं जो फतह हमें जिंदगी के उन मामलात में हमें बख्शता है। कलाम खुदा में यूहन्ना रसूल की इंजील 16वां बाब 33वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 16वां बाब 33वीं आयत में यूं मरकूम है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। अब हम मसीह में इत्मीनान पाते हैं। जब जिंदगी में मसाइल आते हैं, जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, तो हम नाउमीद नहीं होते, बल्कि हम मसीह में इत्मीनान पाते हैं कि दुनिया में हम मुसीबत उठाते हैं लेकिन हम खातर जमा रखते हैं। आइए दोबारा देखिए, हम यूहन्ना 16 बाब 33वीं आयत में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। हम दुनिया में मुसीबत उठाते हैं लेकिन यीशु गालिब आया। हमें अपने यीशु के गलबा से गलबा हासिल होता है और हम इस दुनिया में इन मसाइल में, इन मुश्किलात में, इन जिंदगी के चैलेंजेस में हम घबराते नहीं, हम परेशान नहीं होते। इसलिए हमें गालिब आने वाले यीशु की इस कुव्वत का अंदाजा है और हमें एतमाद हासिल है, हमें एतकाद है, हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है और करेगा
اور وہی ان چیلنجز میں ہمیں پتہ بخشے گا، وہی ایشوز کو حل کرے گا، وہی ہمارے مسائل کو ہماری زندگی سے دور کرے گا، وہی بیماری کو ہماری زندگی سے دور کرے گا، وہی گھر کے ان حالات کو تبدیل کرے گا، اس لیے کہ اس میں قوت ہے اور ہم اس کی قوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ برملا کہتا ہے لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اور جو دنیا پر غالب آیا ہے ہم اس کے حضور آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی سے ان سارے دکھوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کلام مقدس میں پہلا پطرس 3 باب 18ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا پطرس کا خط 3 باب 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ عزیزو، ہمارے بدن کو دکھ پہنچتا ہے لیکن ہماری روح کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر خدا ہمارے بدن کو بھی بحال کرتا ہے۔ جیسے یسوع مر گیا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ بدن جی اٹھا، اب وہ عارضی ہے، وہ دکھ جو آپ کے بدن پر آتا ہے، وہ بیماری عارضی ہے جو آپ کے بدن پر آتی ہے، اور آپ جب خدا کے حضور جھکے رہتے ہیں، آپ اس کے قدموں میں رہتے ہیں، تو پھر مصیبتیں چند روزہ ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، مسائل یہ ختم ہونے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا آپ کی قدرت سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور ہمیں اپنے فضل سے معمول کرتا ہے، اور اس کا شکر ہو کیونکہ وہ ہمارے لیے قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی لیکن وہ نئی ہو گئی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے ان مسائل پر فتح حاصل کریں، آپ کے بدن میں جو بیماری ہے اس سے شفا پائے، اور قرض کی لعنت سے آزاد ہو، گھریلو ناچاکی سے رہائی پائیں، تو آپ کو مسیح میں ہونا ہے۔ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور نئے مخلوق کی زندگی میں ہم فتح پاتے ہیں، شفا کو پاتے ہیں، برکت کو پاتے ہیں، اور سکون اور چین کو پاتے ہیں۔ تو آپ کو نیا مخلوق ہونا ہے، اور نئے مخلوق ہونے کے لیے آپ کو اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، ناراستیوں کو دور کرنا ہے، اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے نہیں جیتے، اپنے مسیح کی مرضی سے جیتے ہیں، اپنے آسمانی باپ کی مرضی سے جیتے ہیں، خدا کے پاکوں کی تحریک سے جیتے ہیں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ مسیح یسوع میں اس قدر قوت پاتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے وہ چاہتا ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، اور اس کے لیے آپ کو مسیح یسوع میں ہونا ہے، نئے مخلوق ہونا ہے، پرانی چیزیں جاتی رہے، ناراستی کے کام جاتے رہے، گناہ جاتا رہے، اور آپ راستی اور پاکیزگی میں مسیح کے ساتھ بڑھیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے، سچویشن بدل جائے گی، اور خدا کے فضل سے آپ معمول ہو کر بابرکت زندگی گزاریں گی اور گزاریں گے۔ آئیے اپنے سر کو چکائیں۔ آج کا مضمون ہے یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، تیری پاک حضوری کے لیے اور تیری پاک مسح کے لیے کہ اب خداوند تو غالب آیا ہے،
اور تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس وقت خداوند تیری بیٹیاں اور تیرے بیٹے جو بڑے ایمان کے ساتھ تیری آواز کو سنتے رہے اور اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تجھ میں زندگی گزارے اور اپنے گناہ کو ترک کر کے پاک اور راست زندگی گزارے تاکہ زندگی کے سارے چیلنجز میں وہ فتح پائے تیری فتح سے، اور وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اب آپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔